রিনানি যে পান্দা ও পান্দাও চিনি আমবাসা মন্ডলী লাইও ও এলাকা যেহেতু গঙ্গানগর বিনি যে সিট আমবাসানি অর্ধেক গন্ডাছড়া সাব ডিভিশনের অর্ধেক আমার বাগে চিনি আরনি মন্ডল সভাপতি বড় তো চিনি অজয় অধিকারী তারপরে চিনি ভূমিকা আর আবু সালিয়া যত অক্ররক এবং চিনি অরনি তিনি সভানেত্রী চিনি এলাকাनि যত শ্রীজা নখবই যারা তংনাই যতন আং আনি খাপনি হামজमुगु आं बचिनियो सशस्त्र जमातिया ताखुक सामाहाय एकदम ओरिया कक्त ससमैया एक दुटा कोक हयतोबा आव मिक्स के सानाय आंगरो तिनि चिनि सशस्त्र ताखुक न तुइमानि एकटारो कारण आबंखा तिप्रा माथा बरसो जों जातिनि बागै सामुदाव दिल्लीयाव थांसे जों हिमै थांनाय हाथी फैनाय हिसाब ग्रेटा टिपुलेन्टि फैनाय अपनी बागै आ डेविड मुआसी 14 जन बड़ ठीक ठिकाना 14 जन बिसिंग आसी ताको सशस्त्र बुंग कायसा दं बजे सामो पुइला मताय खुलुमैसे बुं सुरुखियो हिमनानि जोंहाय साधारण खुलुमिया वासे लम्बा केजे পুরা ক্লক খেছে মোটাই খুলবে এরপরে চম্পকনগর আগরতলা যখন লাইখা ও আমবাসা সে সকাইয়াতো বিনি ইয়া ঠিক থুপুই থাকা ও তেলামরা সকাই কেন ইয়া ঠিক থুপু কাই কেন ইয়া ঠিক থুপু মানে আমরা ফেসবুকে লিখাবো বিনা ইয়া পাই ইয়া ঠিক ইয়া বন্ধ ইয়া ফানো ইয়া ঠিক ইয়া ফানো ইকে অকরা চাকরা যত তারসে নাইমা দংজিও পা बहुत डेविड निवा या ठीक है साबुन को सिले प्रे ती प्रसारी भाई देशे खेतों का वो जो तो राम ली लेखा है के आनसा चुपादी हिमथाना नानाय लामा माइचारा नानाय बिथिचारा नानाय तुई पाई नगा नानाय अनेक किसी कहाँ कोक सगालो चुपादी इंद्रा राम जाति निभाले आं दिल्ली थल को एमोन बाबे राम लिखा आं तिनी ताको सशस्त्र जमातिया नाम सुखा नीने अनवाले बुसुरा उनाय बुसुरा रामनाय खना इमाजे 40 रगले हिनि छावबो 40 लाख 50 लाख ले काटना अब सन्देह खेमानिसे दुईटा किউআর কোড রাং রিমো আব 1 কোটি টাকা কাটনা যত পাবলিক চালিও তাও আর যে ফ্যামিলি পর থেকে ডেভিড নি কব লামছে অন্যরকম থাকাবো একবার এটিএম থাঙ্গে রামকিসে থাঙ্গে বলতে জিও সব পার্টি বিজয় আছে বই একবার রামকিসে ফিরে ও ব্যালেন্স 10,000 কিসে ক্ষেত্রে বুঝিত কম খাবার নুমানি পড়ে গে রুমো থাকছে বসালাই পুরা আই নাবলে তাকো লোকে সিং সাওয়ালি বসালাই পড়ে এত আনন্দ খুশি রান হামে কম গেবা লাস্ট পর্যন্ত করে গে বিনি মোবাইল অফ করলো 300 मोबाइल इंटरनेट ऑन के गए रान मैसेज फाई तो गवा टिंग 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 ना फाई गवा बोई बिनि दल सिपाया इनके आं खनामानि बरोलेन बरपेटा ब्रह्मपुत्र न बंगारी बेसे काथो बरोलेन थांगे एसी रूम थुका एसी रूम एरपरे उत्तर प्रदेश थांगे बुं साया किन्तु आनि आरो खबर थिके जान साइतो बुं चैलेंज रिखाय आं फटो बुफनुनाय आनि फटो बुफनखाव बुं तो चैलेंज के गाताव फटो केस रिजाल्ट आरि थानाव आनि बिरुद्धे मानहानि आं आबार गुनो साइतो मिया बसाका कम्पियो बेसि बिसि चैलेंज के गैगे बरनो आं एकटना चैलेंज दिनाय दुईटा কিউআর কোড बाय प्राय 20 दिन रबय बुई रां दिबानि बुसे रां जमा रिखा नगाबनो ओ बेंकनि बैलेंस शीट किसा सेनो फुरुति नों जदि ती प्रसाना हाबजागो के आबो रां सानायके बुसे रां रिखा नुना जनागन आबो उसे रां राबाय खायनि जस्ट नों बेंकनि बैंक अकाउंट थांगै आबो जेरक्स खाय नों फेसबुक तिसाय दिदि ट्रेनाया रिमाइया आबानो बुझायो अनेक किसु आर आंनि परे बुं
বিনি তংমুংসে অনেক সাই থাকা হাইনি বাগে আং ববিসি কংলারুয়া একটা যোগদান সভা তো উঠানো নাংনাই তি প্রমথালে শুধু তি প্রসারি মুং সাইনা রাজনীতি খিও আবলে জিরাও তাকো কেসিন সামনে জাতিনি মুং সা সাউসে রাজনীতি খিও রাজা থেকে প্রজা আবলে মুচিও কারণ আইক্লোকে থাম কুনতো বেশি ইনকে ইংরেজি বিষয় লং সুন সারাই র ইংরেজি বুঝিয়া ফানাসে সিরি লাগলে মহারাজা কি জয় কোন বড় সাজামাই আগে আরে পছন্দ বুঝিয়া ফানাসে সিরি রাজা সাই তো কি ঠিক না থাকনা রাজা তো বলছে এলে নিচে সেন তো কোনছে তো উঠেবা আসলে বুম বসে না সব বল বুঝি দিত গ্রেটার কিপ্রালেন নিনাই 2021 দুই বছর ইলেকশন পাই খেয়ে গেলে গ্রেটার কিপ্রালেন নাই খেয়েছো ট্রে ওয়াইসা ফাই তো মাতাও ফাইনাল এপ্রিল মাস 3 ফেব্রুয়ারি 1 তারিখ দো মাস এপ্রিল মাস से 2 মাস পরে ইলেকশন খাইকে কিপ্রালেন গুলো মন কাছে 5 বছর শেষ কি প্রসারী কোন সানো রাজনীতি শেষ ঠিক আছে তাবকে দিল্লি বেসিন চুক্তি খেকা হিসো চুক্তিও বতি প্রলেন সুজা সে ক্রেন কে প্রেকে মানে সুজা ক্রে ইংরেজি যারা বুঝি না আমরা কাগজ বচন সাংবাদিক রণবদিকা সাধারণ জনগণ বটনো গালে আর ক্রে তে প্রলেন শব্দ ক্রে একে প্রেকে মানে ও গঙ্গানগর থাকে ও সামন থাকে ও দশনা কামচুরপুর থাকে সব গ্রেটার কিপ্রালেন মানে কাছে taksa juri lena ranai taksa থানসাও না ranai taksa চুনা আনা মুখ্যমন্ত্রী বানগ্রাদি 2028 এর মুখ্যমন্ত্রী মাই গেছে যত মাস নেই কথা ওঠে এমডিসি চুক্তি 5 বছর চারিখা আমো বাইমিয়াকো তাওকে 5 বছর মুখ্যমন্ত্রী রিগা দিন জানায় আউরি পড়ে কে জানায় 5 বছর প্রধানমন্ত্রী মাই আসলে রিবাইয়া একে 5 বছর মুখ্যমন্ত্রী নে পড়ে কে 5 বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জায়গা আছে এরপরে সারা দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি তিন জায়গা থানা নানা এসে প্রসার আর একে বাইয়া একে কয় বছর 15 বছর টাইম নালে 15 বছর চল আর কি দেয় আপনি বাকি নাম সব চল নরেন্দ্র মোদীলে তিনি বাজেট দিও তো বাজেট পেছন খা রেগানি সামুং বাড়ি লিখা চল 100 দিন কাম নি জায়গা 125 দিন রামপো পারি লিখা এবং 125 দিন কাম বিনাই কোনোভাবে কম দিয়ে আওয়াজ যেটা ওঠে তিনি বুড়িল না বুড়ি বুসার আবারও চাই বুড়িকে বুড়ি বুসা মানে ফাইনাল সালো প্রত্যেক জেলায় আছে হোস্টেল খেলা 100 জন বুড়ি বলে স্পেশাল চিরি গঙ্গানগর একলব্য বিদ্যালয় করিকো মন্ত্রীরা সামত ফাইনাল অরস বুড়ো হাতাইও চিরি অজে শরণার্থী 23 থেকে 25 বছর ত্রিপুরা জোকে সমাধাन किया नरेंद्र मोदी अपना प्रभु से राजान से खेलो मैं जितना दिन जिंदा रहूंगा आपकी प्रजा के लिए काम करूंगा मोदी जी के किसी से माया शुद्ध प्रोफेसर आपने बोले नो मोदी तो गाय के मुमकिन है हिंदी से मोदी है तो मुमकिन है हिंदी भाई मोदी तो के जब तो सब मैंने पास कीजिए 2021 নিছিবি দেখি মানে 20 নিছিবি করোনা বহু সময় পাই পুরি 20 নিছিবি 2020 নিছিবি 5 বছর চলবার মানা চালিন তো 5 কেজি মা মানে মানে না আমরা তো নরেন্দ্র মোদি সেরিও এডিসি নি 5 বছর 5 কেজি মাইরং রিগ্রাত তো হিনি আল সামসে বড় আরাম মুইলে 5 কেজি মাইরং চারি সে বিজেপি এর সঙ্গে বান্ধি হইছো আরে ছেলে 5 কেজি প্রত্যেক বছর চারি তো নং মথারাও 5 কেজি মাইরং 5 বছর রিদি হিজে সাও বিসিও 1 কেজি কে রিদি হি সামসে দিবাইলে তাহলে মোদি তো হয়ে গেলে সম্ভব মোদি তো হয়ে গেলে দিব মোদিলে দিব বুড়ো নিবাই পিএম জার্মান যেখানে যেখানে বুড়ো তঙ্গায় আরো স্কুল মা খেলায় লামা মা খেলায় হসপিটাল মা খেলায় পরিখানে সুযোগ সুবিধা যত কিছু বাজার সে মা টান দিনায় এমডিসি সিডি ভূমিকা সানায় এরপরে 9.5 লাখ বুই যেখানে 1,30,000 1.5 লাখ আরো কে বুড়ো নিবাইকে 2.5 লাখ
जोंनो बर'नो नरेंद्र मोदीनो से भगवान नहीं दरकार जों सुधु सुधु राजा ही 5 केजी में जुमाई है उल्टा चांदा रे चांदा 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 ना भाई ना अपना सीपीएम का 1 नंबर चांदा लामा जगह और 2 नंबर इनके छोटे भाई इनके मथा कुरुदिन रिया प्रॉब्लम खाली आज जों बीजेपी के खाली रियो माइरं रियो माइ संचारनानै गेस रियो तौनानै नौ रियो चावल पेट के खीनानै नौ रियो खीथाय नौ नों अससम थाका नों भाषा गायके ओ कार्ड दियो से आयुष्मान भारत कार्ड बिथि मांगा हॉस्पिटल तो अनेक बिथि सेलेन मांगा परिणाम के स्कूल लेके तारपरे निनि बुरी रक सेल्फ हेल्प ग्रुप के के सब्सिडी बाय सो लोन दियो हॉर्टिकल्चर इनके एग्रीकल्चर इनके बसिनी राबार बागान विभिन्न फल फकरानि बागान राबार मुख्यमंत्री राबार मिशन राबार दियो भोग तानसानानि मासलु दियो मुख्यमंत्री ने नुखुं खामक्राय ना ट्राइबल वेलफेयर नि पोजीशन के अनेक जगह दिखा अब आस्ते आस्ते चालू रिनाय चलते पर रिनाय किंतु एडीसी लोग जे 1 केजी खुदों दियो आरो इनके अनेक दुर्नीति जों राबार स्मोक हाउस के दिने रां दिबानि 18 कोटी रां 2 बছর 3 बছर आगे दुईटा स्मोक हाउस थे तो रांचाय पिछा केलेंकारि और केलेंकारि अपने बांगो बीजेपी सारा उपाय करे और न कोनो माथा खेती और न कोनो गांव खेती सीपीएम तो करेगा ना 12 बছর करो जाना तो सीपीएम कांग्रेस माथा खेती कोनो लाभ करे उल्टा माथा रखे हो आईपीएफटी ना सुबह से आईपीएफटी ने के दुर्बल खेली का तब वो ब्रोकर मोदी चाहिए तो मेबर जमातिया आईपीएफटी बीजेपी सरकार जनजाति कल्याण मंत्री टिप्रेसा हामक्राय मंत्री आं मथरै थांग्रा ना आरो प्रेसिडेंट जाग्रा ना विजय राघवपुरा थांखा तब के ना एमएलए मंख्या ना प्रेसिडेंट मंख्या सेस बिहि चाकरिया करिखा चिनो सशस्त्र ताकु सशस्त्र जमातिया बो आसाम राइफल्स तमसे बुंनो साका फलि जातिनि बाय सामं तानाय चाकरिया करिखा बिमानो फ्लाइट बाय फ्लाइट टिकेट तामतानि दिखा बुंगो थांखा दिनिके दिल्ली थांगनि परे के नखा मखलबाय और देवी जातिनि बुं सावे रांति साका 40-50 लाख रां ना 1 कोटी दे बैंक ऑफ बिहिनि बुं ते बैंक अकाउंट के बनो saya बुंके तारा फैसल को बुंके जॉब या कनिका चाकरी या कनिका बुंके तारो सिका नुका 90 টাকা নি মাইসানি ফেব্রুয়ারি 90 টাকা নি আম বাসা 90 টাকা নি হোটেল তো কর ক্রেনা 90 টাকা में आम बासा पर से माइ मासा या नाले 3 बार चा खापो सावा वाइ खामसा चा पर से बहुत पुई सो 90 টাকা বাইরে বাবুসে लेने बा ब्रो लाई बसाया ब्रो ले लुटी से सो इनके माइसा सारी होके 3 बार चाइ ने के सो बहुत पुई सो बिनी लगे थाने रंगो 90 টাকা ने माइसानी हो बुन 90 लाख दे मैं खाना 1 कोटी दे मैं खावा वाले बात से बिनी लगे थाना है कि प्रसार और चाकरी जा नौकरी जो तो याकर पहले बुन के 90 টাকা ने माइसानी चली से फिर या भाई से कैसे सागले मोते रवि से थम पई अरे तो थिने बस थाने बोले ब्रो ठीक है जाके बार जान ले हो से माइ में सही से ठीक है बात आई से वाला ठीक है बाबू दे जाती तो हम इसे कवर में लिया वैसे वाली अखलाई एडीसीओ जो भी बीजेपी नो टीआर के टी प्रसार पूरा ध्वंस में आंसर कर रहा अब वे एडी करे बीजेपी से ক্ষমতা ফাইনাল নাঙাই এবং শ্রী মুখ্যমন্ত্রী তো সাই তো 28 প্রার্থী নাই এবং সরকার থানায় पार्टी যদি ভূমিকা নন্দনা প্লেওয়াইসা কেন্দ্রশুটি ভোট বেশি জিতিও কারণ ও এলায়েন্স খাইয়ে ব্রহ্ম বেশি মারে কে আইপিএফটি 17 সিট সংখ্যা 11 ভূমিকা মন্ডল সভাপতি বুনো আর নিজের মাসাকা ভূমিকা নির্দল বসে দিছে যত মিলি বুনো চাবিকা বড় নির্দল বসা দে ঠিকই শক্তি কেন্দ্র ভোট কক সালে গেছে বসা দিছে জান প্রাণ দিলা ঠিকই আম মাসাকা বসা দি বিপ্লব দেবকুশিয়া
জেল রিলিং সাহেব জেল আগে মুখ্যমন্ত্রী নুন জেল ছিঁড়ে নেয় নুন বড় আশীর্বাদ নেয় আর বারবার সাকা দাদা একটা আশীর্বাদ দেয় কি আশীর্বাদ দুমো হিনি সব দিতে আর সাকা ভূমিকা তো আমরা মন্ডল সভাপতি সে জিতলে এবং এই বিজেপিতেই থাকবো সে তার তো না মাথায় যেতে সিবিএম যেতে আপনি হেল্প করে ইনকে কেমনে হেল্প করুন ইনকে আনসার কিসের টাকা দিয়ে হেল্প করেন আচ্ছা ঠিক আছে আরো বুঝছো খনি 12টার সময় ও আমি স্টাফ রমিকে যারা আছে থাও ভূমিকা গন্ডসরা দাগ বাংলো ওয়াসিওয়ালা গাড়িও সিনেমা হাইকে একদম তোলাকে বড় মাফা রেখা কারণ বুড়ি মুখ খেতে বেজালে